अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। डीएचए धरने के मुकाम पर जी मौजूद हूं। तकरीबन 180 मिनट से लंबी मुलाकात और अडयाला के अंदर होने वाली कोई भी अब तक की सबसे लंबी और बड़ी मुलाकात खत्म हो चुकी है। वकील बैरिस्टर सलमान सफदर साहब 3 घंटे से जायद टाइम खान के साथ गुजारने के बाद जब इस मुकाम पर जहां पर अभी भी जो है वो धरना जारी है पहुंचे हैं, तो क्या सूरत हाल थी, किस तरह से कारकुनान ने उनकी गाड़ी को घेरे में ले रखा था और फिर उनकी जानिब से बताया क्या गया है, यानी क्या कितनी इंफॉर्मेशन उन्होंने रिलीज की है, कितनी इंफॉर्मेशन रोक ली है, इस हवाले से इस वीलॉग के अंदर बात करनी है। आपसे गुजारिश है इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फीडबैक जरूर दिया करें। सुबह यहाँ पे आए, वीलॉग किया, आपको रिपोर्ट किया, फिर आपको रिपोर्ट किया कि अगरचे सलमान सफदर साहब की मुलाकात शुरू हो चुकी है, लेकिन अलीमा खान साहबा की जानिब से भी बताया गया, हमारे पास भी खबरें आ गई थी कि उनकी मुलाकात डिटेल में होगी, इमरान खान के सेल तक उनकी एक्सेस होगी, एक चीज का वो जायजा लेंगे, लेकिन वो इंफॉर्मेशन किसी को नहीं बताएंगे। यानी जब पहला वीलॉग किया था तो इसी खदशे का इजहार किया था कि मुलाकात तो होने जा रही है, अगरचे बड़े एक लंबे अरसे के बाद मुलाकात होने जा रही है, लेकिन इंफॉर्मेशन नहीं आ सकेगी। आज क्या होता है, सलमान सफदर साहब आए, ये जरा दिखाइएगा, वो सामने जिधर अभी थोड़ा सा रश है, गाड़ियां DSNGs खड़ी हुई है, पुलिस खड़ी हुई है, वहां से लेकर अभी मैं आगे वो मैंने 40 GB रिकॉर्ड की हुई है, आगे वीडियो के अंदर जाके आप देखेंगे, वहां से लेकर यहाँ जो एग्जिट पॉइंट है धरने का, यहाँ तक पहुंचने में तकरीबन आधा घंटा सलमान सफदर को लग गया। कारकुनान ने घेरे में लिए हुआ था, कारकुनान ये जानना चाहते थे कि उन्हें बताया जाए खान की सेहत कैसी है। इवन एक वक्त ये भी आया कि सलमान सफदर साहब ने जब थोड़ा सा गाड़ी का शीशा नीचे किया तो एक कारकुन ने कहा कि मैंने आपके हाथ चूमना चाहता हूं, क्योंकि यकीनी तौर पे इन हाथों को खान साहब ने भी थामा होगा। तो सलमान सफदर ने जो ऑफ द रिकॉर्ड थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन दी, उसके मुताबिक उन्होंने कहा 3 घंटे तक उनकी मुलाकात ये जारी रही है। सलमान सफदर साहब की जानिब से बताया गया कि मुनासिब नहीं लगता कि वो रिपोर्ट जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर देनी है वो यहाँ पे मीडिया के जरिए या लोगों को आगाह कर दें, वो रिपोर्ट अपनी सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही जमा करवाएंगे। हाँ, खान की हेल्थ के हवाले से, क्योंकि एक बुनियादी इशू और उस हवाले से लोग जानना चाह रहे थे, तो उस हवाले से ये बताया गया है कि खान की सेहत बिल्कुल ठीक है, उनकी सलमान सफदर साहब की जानिब से बताया गया। तो अच्छा, अहम चीज क्या है, जब ये मुलाकात हुई, सलमान सफदर साहब की गाड़ी आई, वो तो आपको बता चुकी है। सलमान सफदर साहब की गाड़ी के अंदर सलमान अकरम राजा साहब भी बैठ गए और अलीमा खान भी उसी गाड़ी के अंदर मौजूद थी। अगरचे सिर्फ इतना ही बताया गया खान की सेहत ठीक है, लेकिन इस गाड़ी के अंदर 2 लोगों का बैठना, एक सलमान राजा साहब का और दूसरा अलीमा खान साहबा का, कि ऑफ द रिकॉर्ड मुख्य सारी चीजें हुई होंगी। जाहिर है इतने कम टाइम के अंदर कोई पूरी तफसील तो नहीं बताई होगी सलमान सफदर साहब ने, क्योंकि सलमान सफदर साहब खुद ही अपनी गाड़ी जो है भी ड्राइव भी कर रहे थे। अहम बात यह है कि अलीमा खान जैसे ही उस गाड़ी से बाहर निकलती हैं तो वो मुस्कुरा रही थी, उनके चेहरे पे स्माइल थी। तो इसका मतलब ये है क्योंकि सॉलिड और अच्छी खबर खान के हवाले से अडयाला जेल से जरूर आई है, क्योंकि इस कदर अलीमा खान जो पिछले मंगल को भी काफी परेशान थी खान की हेल्थ को लेकर, उन्होंने सोहेल अफरीदी से भी कहा था कि अब आप ही आखिरी उम्मीद है कि आप KP को बंद करें। तो आज जब वो गाड़ी से बाहर निकली तो उनके चेहरे पर स्माइल थी। ये एक मुख्तसर सी जो मालूमात उनकी जानिब से दी गई है वो ये थी। बहरहाल इस वक्त आप पीछे देखें तो यहाँ पे जो है वो धरना जारी है, अगरचे पिछले जो जुमेरात थी, मंगल था, उस वक्त काफी बड़ी तादाद थी, 2000-2500 लोग मौजूद थे। आज तकरीबन 500 से 600 की तादाद जो है वो मौजूद है, बारिश भी है, मौसम भी खराब है। बहरहाल यहाँ पे अभी भी बड़े जज्बाती नारे जो है वो लग रहे हैं और लोग जो है वो इस इंतजार में किसी तरह से भी सलमान सफदर साहब की जो मुलाकात हुई है खान से वो उसकी मालूमात सामने आ सके। बहरहाल इस हवाले से हम आपको आगाह करते रहेंगे, फीडबैक जरूर दीजिएगा और आखिर में आप अभी देखिएगा कि यहाँ की एक तो यहाँ पे क्या अभी सूरत हाल है और फिर जब सलमान सफदर मुलाकात करके निकले तो क्या सूरत हाल थी पाकिस्तान। जी, 3 घंटे से जायद वक्त तक मुलाकात जारी रहने के बाद अब बैरिस्टर सलमान सफदर
دھرنے والی جگہ پر پہنچے ہیں. اس وقت عوام کا جمع گفیر یہاں پر موجود ہے. سلمان صفدر صاحب کی گاڑی کو کارکنان نے گھیرے میں لے رکھا ہے. یہاں پہ پولیس موجود ہے. اڈیالہ جیل کی طرف سے یہ روڈ آ رہی ہے. یہاں اس جگہ سے لے کر اب تقریباً چند فٹ کے فاصلے پر پہنچنے میں سلمان صفدر کو تقریباً ابھی تک 20 منٹ لگے ہیں. ان کے ہمراہ جو ہے سلمان اکرم راجہ بھی ہیں, پی ٹی آئی کے وکلا بھی ہیں. ورکر بڑے جذباتی ہیں, عمران خان کے حق میں نعرے بازی کر رہے ہیں, اور سلمان صفدر صاحب کی گاڑی کا مکمل گھیراؤ کر کے رکھا ہوا ہے کارکنان نے. کافی جذباتی یہاں پہ ماحول ہے, کیونکہ ورکر خان کے حوالے سے خبر سننا چاہتے ہیں کہ انہیں بتایا جائے کہ کیا صورتحال ہوئی ہے, خان کی کنڈیشن کیا تھی, اور یہ کیسی ملاقات رہی ہے, اور خان کی جانب سے کیا پیغام دیا گیا ہے. لیکن بہرحال ابھی تک آپ مناظر دیکھ رہے ہیں, سلمان صفدر صاحب گاڑی کے اندر ہی موجود ہیں, اور ورکروں نے چاروں طرف سے گاڑی کو گھیرے میں لے رکھا ہے. آپ یہ دیکھ رہے ہیں مناظر کہ کس طرح سے کارکنان کی جانب سے گاڑی کو گھیرے میں لے رکھا ہے. گاڑی کو نکالنے کی پچھلے تقریباً آدھے گھنٹے سے کوشش ہو رہی ہے کہ اس گاڑی کو یہاں سے نکلایا جائے. سلمان صفدر صاحب اس گاڑی کے اندر سوار ہیں, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ورکر کس حد تک جذباتی ہے. وزیر اعظم عمران خان کے نعرے جو ہے وہ لگائے جا رہے ہیں, اور آگے پی ٹی آئی کے جوان خان یہ سلمان صفدر صاحب کی گاڑی کو نکلوانے کی کوشش کر رہے ہیں. شاید وہ یہاں پر گفتگو نہ کریں, کیونکہ وہ سپریم کورٹ میں جا کر رپورٹ جمع کروائیں گے. لیکن کارکن یہ چاہتے ہیں کہ خان کے حوالے سے انہیں یہیں پر خبر دی جائے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس گاڑی کو نکلوانے کی یہاں سے کوشش ہو رہی ہے. دھرنے کا مقام شام کا وقت, سورج غروب ہو چکا ہے, اور پچھلے آدھے گھنٹے سے سلمان صفدر صاحب کی گاڑی کو کارکنان نے گھیرے میں لے رکھا ہے. یہ ظاہر ہے خان سے ورکروں کی محبت ہے کہ وہ خان کی خبر سننا چاہتے ہیں, اور وہ نہیں نکلنے دے رہے. گاڑی کو یہاں سے نکلوایا جا رہا ہے. آپ یہ مناظر دیکھ رہے ہیں, انتہائی مناظر ہیں کہ پچھلے آدھے گھنٹے سے یہی سلسلہ یہاں پر جاری ہے. چاروں طرف سے کارکنان نے اس گاڑی کو گھیرے میں لے رکھا ہے. آج 3 گھنٹے سے زائد ٹائم تک ملاقات جاری رہی, اور اب اس گاڑی کو نکلوانے کی کوشش ہو رہی ہے. غالباً سلمان صفدر صاحب سپریم کورٹ میں رپورٹ جمع کروانا چاہتے ہیں. وہ یہاں پر نکل کر کوئی بھی گفتگو نہیں کریں گے. لیکن آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ورکر جذباتی ہے, اور ورکر چاہتا ہے کہ انہیں یہاں پر ہی خان کے حوالے سے اپڈیٹ دی جائے. یہ انتہائی اہم مناظر ہے. آپ یہ مناظر دیکھ رہی ہیں. ورکروں نے, آپ دیکھ رہے ہیں, جھنڈے اور عمران خان کی مختلف جو تصویریں ہیں وہ ہاتھ میں پکڑ رکھی ہیں. آپ یہ مناظر دیکھ رہے ہیں. ورکر اب اس گاڑی کو گھیر کر بیٹھا ہوا ہے. ورکر یہ چاہتا ہے کہ باہر نکلے, سلمان صفدر خان کے حوالے سے چند جملے بولے, لیکن وہ رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرانا چاہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اس گاڑی کو گھیر میں لے رکھا. اب آپ دیکھ رہے ہیں سلمان صفدر صاحب خود گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں سلمان صفدر صاحب خود گاڑی جو ہے وہ ڈرائیو کر رہے ہیں.